टोनी ब्लेयर बरतानिया के बड़े मशहूर वज़ीर आज़म थे और उनकी पर्सनैलिटी बड़ी खूबसूरत थी। उनके बोलने का अंदाज़ भी बहुत खूबसूरत था और सबसे अहम बात ये कि वो इतने पॉपुलर थे कि वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने और आखिरी टर्म में उन्होंने अपने वक्त से पहले इस्तीफ़ा दे दिया कि अब बहुत हो गया है। उनका ताल्लुक लेबर पार्टी से था और काफ़ी अरसे बाद लेबर पार्टी ने टोरी पार्टी को हराया था। टोनी ब्लेयर की जो खातून अव्वल थी, जो मिसेस थी, वो वकील थी। टोनी ब्लेयर के 2 बेटे, एक का नाम जो है वो युआन था, उसकी उम्र 18 साल थी, और दूसरा बेटा निकोलस था जिसकी उम्र 16 साल थी। ब्लेयर के ये दोनों बेटे बरतानिया के एक सरकारी स्कूल जो है वो लंदन ओरेटरी में पढ़ते थे। टोनी ब्लेयर की मिसेस को महसूस हुआ कि युआन और निकोलस दोनों की जो तालीमी कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टोनी ब्लेयर से पूछे बगैर एक प्राइवेट स्कूल, यानी नाम था उसका वेस्टमिनिस्टर, एक शहर है, वेस्टमिनिस्टर के एक प्राइवेट स्कूल के ट्यूटर को हायर कर लिया और उस ट्यूटर ने निकोलस और युआन को जो है वो ट्यूशन देना शुरू कर दी। उड़ते उड़ते ये खबर अपोजिशन तक पहुंच गई और अपोजिशन ने दारुल अवाम में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सर जो है वो आसमान सर पे उठा लिया कि एक सिटिंग वज़ीर आज़म का बेटा या 2 बेटे वो कैसे ट्यूशन पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सरकारी इदारों में या सरकारी स्कूलों में तालीम अच्छी नहीं है, ये खुली मुनाफकत है और दारुल अवाम ने टोनी ब्लेयर का जीना हराम कर दिया। बात यहाँ तक पहुँची कि टोनी ब्लेयर इस्तीफे तक पहुँच गए कि फिर लेबर पार्टी ने उनको मशवरा दिया और टोनी ब्लेयर ने अपने दोनों बच्चों को जो है वो ट्यूशन से हटा दिया। अपोजिशन का मौक़िफ़ था कि अगर वज़ीर आज़म के बेटे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और उनकी तालीमी हालत अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि तालीमी इदारे अच्छा काम नहीं कर रहे, सरकारी इदारों में टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ा रहे और सहूलतें नहीं हैं, क्योंकि जो वज़ीर आज़म होता है वो जो है वो बाप होता है, मॉडल होता है कौम का, और इसका मतलब ये है कि अपनी सरकारी इदारों पर वज़ीर आज़म को एतमाद नहीं है, किसी भी इदारे पर एतमाद नहीं है। ये रद्द-ए-अमल एक ज़िंदा, एक पुरअज़म और एक बाहिम्मत कौम का था और उन्होंने टोनी ब्लेयर को जो है वो मजबूर कर दिया कि वो अपनी बच्चों की ट्यूशन ख़त्म करें। यहाँ पे यानी पाकिस्तान की टोटल हिस्ट्री में 2 ऐसे वज़ीर तालीम गुज़रे हैं जिनके बच्चों ने पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल की। यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने एक दफ़ा डिस्प्रिन बाहर से मंगवाई, तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो अद्वियात हैं उनके मेयार पे या उनके असली होने पे शक है। ये है आपकी हुकूमत, ये हैं आपके सरकारी इदारे। आपको याद आता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान में इलाज कराते हों, आपको याद आता है कि पाकिस्तान का सदर, पाकिस्तान का चीफ, पाकिस्तान के जर्नल वो यहाँ पे इलाज कराते हों, रिटायरमेंट के बाद वो यहाँ रहते हों जहाँ उन्होंने सब कुछ बनाया, अरबों बनाए, खरबों बनाए, जहाँ पे उनके लिए रोड बंद होते रहे, जहाँ पे उनके लिए लोग 40-40 मिनट धूप में सड़ते रहे, क्योंकि पहले दिन से इनको अपनी हुकूमतों पर, अपनी गवर्नेंस पर और अपनी कारकर्दगी पर वो ज़रा सा भी यकीन नहीं है। यानी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आई हुई थी कि आने वाली नस्ल कितनी बदकिस्मत होगी कि उनके बुज़ुर्ग हम होंगे। तो बहरहाल इनको अपनी गवर्नेंस पे कितना एतबार है, ये कितने मुनाफिक हैं या मुनाफिक नहीं हैं, इसका फ़ैसला आपने करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج جو ہے وہ 10 ستمبر ہے اور دن ہے بدھ کا. کچھ تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے رکھنی ہے، کچھ بین الاقوامی خبریں سامنے رکھنی ہیں، کچھ اپنے خیالات سامنے رکھنے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ یوٹیوب کا جو ہے نا وہ پورٹل کھولتے ہیں تو اتنے زیادہ مجھ سے جو بڑے بڑے ہیں، مجھ سے سینئر ہیں، جن کے جو ہے نا وہ لاکھوں میں فالورز ہیں، وہاں پہ آپ مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑا پیار محسوس ہوتا ہے، جس کے لیے میں مشکور ہوں. بہرحال میں کوشش کرتا ہوں اپنا کام جو ہے وہ صحیح طور پہ انجام دوں. سب سے جو پہلی خبر جو ہے ہم جس سے آغاز کریں گے وہ یہ کہ پنجاب میں سیلاب ہے. آپ جانتے ہیں آدھا پاکستان ڈوبا ہوا ہے. یہ سیلاب ابھی سندھ نہیں پہنچا، لیکن بدقسمتی یہ کہ کراچی پہلے ڈوب گیا ہے. کراچی کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ ناقابل یقین ہیں. اور ایک اور جو بات ناقابل یقین ہے وہ یہ کہ کراچی میں سیلاب نہیں آیا، کراچی میں بارش ہوئی ہے. ابھی بات ہو رہی تھی نا سرکار کی کہ ان کی سرکاریں کیسی ہیں، ان کی گورننس کیسی ہے، یہ کس طرح اپنی گورننس پہ جو ہے نا وہ اعتبار کر سکتے ہیں. کتنے سال ہو گئے ہیں لگاتار پیپلز پارٹی کو، اور کتنے سال ہو گئے ہیں کراچی اور کراچی والوں کو رلتے. اربوں روپے کا لوگوں کا کاروبار ہے. پاکستان کا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا جو ہے نا وہ شہر، پاکستان کے سب سے بڑے تاجر، پاکستان کی سٹاک ایکسچینج جو کہ مریخ پہ پہنچ چکی ہے. لیکن آپ کراچی کی جو ہے نا وہ تصویریں دیکھیں اور ظلم کیا ہے. صدیق جان کہتے ہیں کہ ظلم یہ ہے کہ زرداری کے لونڈے کو وہ وزیر اعظم بنانے کا پروگرام ہے، جس نے سندھ کا یہ حشر کر دیا ہے. سندھ کو چھوڑے، کراچی کا یہ حشر کر دیا ہے. کراچی میں بھی مینڈیٹ چرایا گیا. 22 کی 22 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں اور وہ کراچی کے چوہوں کو دی گئی. ایم کے لیڈروں کی بات کر رہا ہوں، مہاجر بھائیوں کی نہیں، وہ ان کو دی گئی. وہ بھی وہاں بھی مینڈیٹ چوری ہوا. تو بہرحال کراچی جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے. پنجاب کی بات کریں تو پنجاب جو ہے ستلج میں جو ہے پانی چھوڑا گیا ہے بہت زیادہ، اور ملتان اور مظفر گڑھ میں بہت سارے دیہات زیر آب آ گئے ہیں. اور نذر محمد گوندل بتا رہے تھے کہ اس پانی کی جو سب سے خطرناک بات ہوئی ہے وہ یہ کہ جو آم کے، کیونکہ یہ آم کی باسکٹ ہے، آپ جانتے ہیں ملتان مظفر گڑھ یہ باسکٹ ہے آموں کی، تو ان کے باغات کو شدید نقصان پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے. اور جو ریسکیو کے کام ہیں وہ اوپر سے ہو رہے ہیں. کبھی کوئی ادھر جہاز گزر جاتا ہے، کبھی کوئی ادھر ہیلی کاپٹر گزر جاتا ہے، ان کو ہاتھ ہلا کر جو ہے نا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، شاباش شاباش، ڈوبو مرو، تمہارے مویشی مرے، ہمیں کیا، ہم تو یعنی آوڑیاں جاوڑیاں ساریاں تک کو. وہ ایک کشتی والے نے، پیر والا کوئی علاقہ ہے وہاں پہ 40,000 روپیہ مانگا ہے ایک فیملی کو ریسکیو کرنے کا. تھوڑا سا سفر تھا کہ 40,000 روپیہ دے. پھر قوم کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں. یہاں رمضان میں قیمتیں کہاں پہ جاتی ہیں، اور جہاں کوئی عید آنی ہو، بقرعید آنی ہو تو ٹماٹر پیاز کہاں پہ چلے جاتے ہیں. پھر ہمارا تو بہرحال یہی حال ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ایک ہی مقدمہ، دنیا کی تاریخ ہے کہ اگر آپ پہ ایک ہی نوعیت کا مقدمہ ہے، مثلا 9 مئی والا رنڈی رونا، تو آپ کو سزا ہو گئی، اللہ خیر صلی اللہ. لیکن یہ بار بار جو ہے یہ ڈنگ ڈونگ ببل کی طرح کھینچ کے ڈاکٹر جاسمین راشد کو پھر 10 سال، عمر سرفراز چیمہ کو پھر 10 سال، اعجاز چودھری کو پھر 10 سال یہ قید ہو گئی ہے. اب مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ٹوٹل قید ملا کے کتنی بن گئی ہیں. پتہ نہیں یہ فرعون تک لے کے جائیں گے یا فرعون سے پہلے تک لے کے جائیں گے، اس بات کا نہیں پتہ. اور جنہوں نے پاکستان توڑا، یہ تو 3 دیواری تھی نا، جنہوں نے پاکستان توڑا ان کو قومی اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ دفنایا گیا تھا. شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا ہے. یہ بھی ایک سازش ہے شاہ محمود قریشی کو بری کرنا کہ پی ٹی آئی میں رفٹ آئے، پی ٹی آئی میں شکوک و شبہات پیدا ہوں کہ جی شاہ محمود قریشی جو ہے وہ بری ہو رہے ہیں. مان لیا رانا سنولا الیکشن ہوئے نا تو یہ بڑا آ کے نا ٹی وی پہ بڑکتا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ. پھر وہ نون لیگ کا تھا، نون لیگ والوں نے سوچا کہ ہڈی سیٹ ہو، پھجے کے پائپ پھینکو آگے، انہوں نے اس کو مشیر بنا لیا. حالانکہ کہتے ہیں کہ اس نے فارم 47 سے لینے سے انکار کیا تھا جنرل الیکشن میں، لیکن جنہوں نے لے لیا انہوں نے رانا سنولے کو بتایا کہ اتنے مزے کے سور کے کوفتے ہیں، اتنی مزے کی جو ہے نا خنزیر کی چامپیں کھاؤ، ادھر کون سا اصول ہے.
या जो है ना वो आफरीदी चीफ जस्टिस बन गए, सरफराज डोगर 15वें नंबर से आगे, उर्दू बोलनी नहीं आती, चीफ जस्टिस बन गए, तुम भी बनो। फिर राना सनाउल्लाह असल नून लीगी बन गए और फिर अब वो सेनेटर बन गए हैं एजाज चौधरी की सीट पे, जेल में बंद करके 60-70 साल की सज़ा दे के 9 मई के झूठे मुकदमे में फंसा के अब ये राना सनाउल्लाह सेनेटर बन गए हैं। बहरहाल इनके असूल, इनके आदर्श, इनके भाषण ये यहीं तक होते हैं। जहाँ माल दमड़ी किया है, माल किया है, रोकड़े किया है, तो कौन से राणे, तो कौन से चौधरी, तो कौन से सुनारे, फिर ये इस हमाम में सारे जो है ना वो एक ही चड्डी में होते हैं। बहरहाल राना सनाउल्लाह सेनेटर बन गए हैं। उसके बाद ये खबर सुने, ये खबर मैं आपको पहले दे चुका था, लेकिन अब मुख्तलिफ तरीके से इसको स्टेट बैंक ने रिपोर्ट किया है। रोज की बुनियाद पे, खबर पे गौर करना है, खबर पे रोज की बुनियाद पे हुकूमत 24.4 अरब रुपए ले रही है कर्ज, रोज की बुनियाद पे, मानेंगे? और अब दुरुस्त सुन रहे, जंग की खबर है, 24.4 अरब रोज, 8 दिन के निकाल लें, महीने के निकाल लें, और टोटल कर्जा ये भी बताया है 805 खरब जो है ना वो कर्जा हो गया है। और जो टोटल जीडीपी का 82.6% है, टोटल जी मुल्क ही कहा गए कर्जे पे। वो जिस तरह गिरवी रख देते हैं, पाउडरी, आइस पीने वाले चीजें गिरवी रख देते हैं, 24.4 अरब पर डे। और मैं डिमांड करूंगा कि मेहरबानी करें और हर व्यूअर ये 24.4 अरब रोजाना ये कमेंट में लिखे। पता नहीं जा रहा आप कमेंट्स में क्यों कंजूसी करते हैं, मेहरबानी किया करें, लाइक्स में और कमेंट्स में कंजूसी न किया करें, चैनल की रेंज बढ़ती है। अगर आप फेसबुक पे हैं तो मेहरबानी कर दिया करें अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ, आपको पता है 3000-4000 दोस्त होते हैं फेसबुक पे, उनके साथ शेयर कर दिया करें, कोई सपोर्ट किया करें। 24.4 ये तो आपने लाजमी कमेंट्स में लिखना है। उसके बाद फ्रांस के वजीर आज़म को पार्लिमान ने अदम एतमाद के ज़रिए जो है वो हटा दिया। ज़बरदस्त है, जमहूरियत में यही होता है। और जो है ना अगर आपको पसंद नहीं है तो उठा के बाहर फेंके, नया बंदा ले आए। बहरहाल साइफर नहीं था, खुद पार्लिमान ने अदम एतमाद किया है। तोशाखाना 2 की आज समाअत थी और हैरान कुन तौर पे इमरान खान की जो तीनों बहनें हैं उनको जेल में बुला लिया गया। अलीमा खान और नौरीन नियाज़ी और उज़्मा खान डॉक्टर, इनको बुला लिया गया। तो अगले वीलॉग में जो इमरान खान का बम्बास्टिक बयान आएगा वो इंशाल्लाह आपकी नज़र करेंगे। फ़िलहाल इन तीनों को अंदर बुला लिया गया। सुहेल वड़ाइच, पूरे पाकिस्तान में इस पर कितनी थू थू हुई, लेकिन हलवा मांडा माल पूरे पाकिस्तान में इस पर कितनी लानतें पड़ी। DGISPR ने कहा ये झूठा है, ये लालची है, इसने हवस में आके लिखा है। वो फिर शुरू हो गए। वो कहता है कि PTI में दिन ब दिन जो है वो अलीमा खान मजबूत हो रही हैं और ये बात बुशरा बीबी को पसंद नहीं है और इमरान खान बुशरा बीबी की साइड पे हैं। इस दरियाई घोड़े को ये बातें किसने बताई हैं? ये जो फफे कुटनी होती हैं, ये सहाफत है पाकिस्तान की। ये जर्नलिस्ट हैं, ये कर्नलिस्ट हैं, ये बहरहाल जी सहाफत है पाकिस्तान की। नंद और क्या कहेंगे उसे, नंद और भावज का क्या, बहरहाल वो जो बुशरा बीबी और अलीमा खान का ताल्लुक है, कमेंट्स में लिख देना, उनको लड़ा रहा है ये कमेटियां खाने वाला। ये कॉलम लिखा है। सरवर बारी और मुशाहिद हुसैन सैयद, इन दोनों का मौक़िफ़ है कि बड़ी जो है ना वो तेज़ी के साथ पाकिस्तान वो नेपाल की तरफ, बांग्लादेश की तरफ और जो है ना इंडोनेशिया की तरफ और श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा है। ये मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी कहा है और ये फाफिन के सरबराह हैं सरवर बारी, उन्होंने भी कहा है। ये जो अभी आपको सजाएं दी तो हमारे एक बड़े ज़बरदस्त आर्मी चीफ थे, ये बने थे असलम बेग के बाद। इनका नाम था आसिफ नवाज जंजुआ, ताल्लुक़ था इनका जेहलम से और बड़े खूबसूरत थे, नीली आँखों वाले। इन्होंने जो सही टकोर किया था ना कले में बंद करके, वो MQM के गुंडों का किया था इसने। कोई कहता है कितने बंदे मारे गए थे, कोई कितने। बहरहाल ये नवाज शरीफ की डिक्टेशन नहीं लेते थे कतई तौर पे और नवाज शरीफ को नापसंद भी करते थे रोब झाड़ने पे, वैसे नहीं रोब झाड़ने पे। इनके पास एक पुरानी गाड़ी थी आर्मी चीफ के पास, यानी मॉडल पुराना था। तो इनको मरी में बुलवाया गया
جو ہے نا وہ جس طرح آج کل مری میں ساتھ سے یہ شروع سے مری میں ایسا کرتے ہیں، تو آصف نواز کو مری میں بلایا گیا۔ آصف نواز وہاں پہ گئے تو جو ہے نا وہ جو ان کے پاس وہ پرانی گاڑی تھی پروٹوکول کے ساتھ، اندر بیٹھے گپ شپ ہوئی، باہر نکلے تو ایک چمیلی جو ہے نا چمکیلی، کوئی کہتا ہے BMW اور کوئی کہتا ہے مرسڈیز، ان دونوں میں سے ایک گاڑی تھی، بڑی مہنگی گاڑی ہیں۔ نواز شریف نے چابی دی کہ آج سے آپ یہ استعمال کریں گے، آپ کو یہ گاڑی سوٹ نہیں کرتی۔ آصف نواز جنجوعہ نے کہا تھا کہ میں اس گاڑی میں بہت خوش ہوں، اور مجھے یہ چابی کیوں دی جا رہی ہے، کیونکہ نواز شریف کو باپ نے بتایا تھا چیف اپنا ہونا چاہیے۔ مختصر یہ کہ منہ پہ ماری تھی آصف نواز جنجوعہ نے وہ گاڑی کی چابی۔ اب یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا، ختیجہ شاہ یہ نواسی ہیں آصف نواز جنجوعہ کی۔ یہ شریف خاندان کتنا کینہ رکھتا ہے، کتنی دشمنی رکھتا ہے، کتنا لعنتی خاندان ہے۔ ختیجہ شاہ کو 5 سال کی سزا ہوئی ہے، ختیجہ شاہ کو، وہ آصف نواز جنجوعہ والا بدلہ۔ ختیجہ شاہ یہ PTI کے قیدیوں کے ساتھ جاتی، ضمانتیں کراتی، ٹیسٹ کراتی، اڈیالہ روزانہ پہنچی ہوئی ہوتی، بہت بڑی ڈیزائنر ہیں، کروڑ پتی ہیں، امریکہ تک ان کا کاروبار پھیلا ہوا ہے، بالکل چپ کر کے کام کرتی ہیں۔ یہ بھی برداشت نہیں ہوا کہ اڈیالہ کیوں آتی ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو سزائیں سنائیں تو اس میں 5 سال سزا وہ آصف نواز جنجوعہ کی نواسی، آپ نے نام سنا ہوگا سلیمان شاہ، وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، یہ ان کی بیٹی ہیں ختیجہ شاہ، اور یہ آصف نواز جنجوعہ کی سگی نواسی ہیں۔ ابھی یاد تھا شریف خاندان کو، انہوں نے ختیجہ شاہ کو بھی 5 سال کی سزا دے دی ہے۔ یہاں پہ گھڑیاں دکھاتے ہیں، یعنی مکھیہ منتری دکھاتی ہے، بلاول دکھاتا ہے، بختیور دکھاتا ہے۔ اس دن یوسف رضا گیلانی کے بیٹے سے ملک سے باہر کسی نے گھڑی چھین لی ہے، بڑا اچھا کیا ہے، میں تو چھیننے والے کے ساتھ تھا۔ گھڑی کی قیمت بعد میں بتائی گئی کہ 1 کروڑ اور 85 لاکھ کی وہ گھڑی تھی، 1 کروڑ 85 لاکھ کی۔ اگر آپ کسی پٹھان بھائی سے 200 کی گھڑی لینا، زبردست ٹائم بتاتی ہے، رات کو وہ بتی بلنی ہے، اس طرح کرو تو بتی بلنی ہے، وہ 200 کی وہ بھی ٹائم بتاتی ہے۔ وہ کوئی ماں بہن کی گالاں کاٹتی ہے، گالیاں تو نہیں نکالتی، ٹائم بتاتی ہے۔ اور 1 کروڑ 85 لاکھ والی بھی، وہ بہرحال یوسف رضا گیلانی کے بیٹے سے کسی نے چھین لی، بڑا اچھا کیا۔ یہ دکھاتے ہیں۔ اب نیپال والوں نے کہا نپو بیبی نپو کڈز، یعنی یہ انسٹاگرام پہ گھڑیاں، کپڑے، پرس، اینکیں، ان کا میٹر گھوم گیا۔ پاکستانیوں کا کب گھومے گا اس کا نہیں پتا، لیکن ان کا گھوم گیا۔ انہوں نے کہا جی یہ کربا پروری ہو رہی ہے، نیپو بیبی نپو کڈز، ان کے بچے دیکھیں۔ یعنی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر مکھیہ منتری کو کسی سرکاری دفتر میں انٹرویو کے لیے بلایا جائے، جو علامہ اقبال کی مزار پہ کی نہیں لکھ رہی تھی، یہ پاس ہو جائے گی انٹرویو میں؟ وہ زرداری کا لونڈا جو پھر رہا ہے، اسے اگر جو ہے نا وہ کسی ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے وہ پاس ہو جائے گا؟ لیکن ہم پہ حکمران ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی ہے، شاہی خاندان ہے، یہ نیپو بیبی اور نیپو کڈز ہیں، ان کے انکلز ہیں، جرنیل ان کے انکلز ہیں۔ اب اس کو تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ وزیر اعظم بنے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ یہ درمیانہ بھی پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا۔ بہرحال نیپال میں یہ دیکھ کر لوگوں کا میٹر گھوم گیا، پاکستان میں کب گھومتا ہے؟ اب ایک نئی جو ہے نا وہ بحث چھڑی ہوئی ہے، وہ بحث یہ چھڑی ہوئی ہے کہ یہ جو نیپال میں انقلاب آیا، یہ جو بنگلہ دیش میں انقلاب آیا، تو کیا پاکستان میں اس انقلاب کو عمران خان نے روک رکھا ہے؟ اگر ہم اس کا جائزہ لینا تو کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ عمران خان نے جو ہے نا انقلاب روک رکھا ہے۔ عمران خان کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کہہ دیتے ہیں کہ فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے۔ ایک دفعہ عمران خان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ انقلاب آتا بہت جلد ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ تھوڑے دنوں کے لیے ہوتے ہیں، اور ہم نے بندوق نہیں اٹھانی۔ یعنی آپ مجھے بتائیں نا، نیپال میں ٹوٹل تبدیلی میں انہوں نے چینج کا لفظ استعمال کیا، چینج کا۔ عمران خان کی آپ اندازہ کریں پوری دنیا میں فالوئنگ، انہوں نے بھی چینج کا لفظ استعمال کیا، تبدیلی کا۔ تو وہاں پہ 19 نوجوان جو ہے وہ ہلاک ہوئے، ٹھیک
ठीक है, पूरे इनकलाब में वजीर आदम गया, वजीर गए, फेंटी पड़ी, चड्डियाँ निकली, सारा कुछ, पार्लियामेंट जल गई, ईवान सदर जल गया, सारा कुछ, 19 अफराद। यहाँ तो इमरान खान ने जब से तहरीक शुरू की है, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे सैकड़ों नौजवान को मार चुकी है, यानी पंजाब पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस। याद नहीं आपको, भुले शाह याद नहीं है आपको, ये 26 नवंबर याद नहीं है? तो इमरान खान का फलसफा ठीक है ना, इमरान खान का स्लो एंड स्टडी वाला फलसफा ठीक है कि मुज़ाकरात हो, बातचीत हो और शिकस्त दी जाए, यानी माफियाज को सियासी शिकस्त दी जाए। और इमरान खान ने तो 8 फरवरी को शिकस्त दे दी थी, आपके सामने। इमरान खान का नज़रिया तो जीत गया था, इमरान खान की जो ख्यालात थे वो तो जीत गए थे। और वाकई इमरान खान खूनी इनकलाब की रास्ते में रुकावट हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था कि इमरान खान उम्मीद हैं, लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि वक्त तब्दील होगा, दिन तब्दील होंगे, अड्याला खुलेगा, खान साहब पूरे कद के साथ बाहर आएंगे, फिर एहसास प्रोग्राम होगा, लंगर खाने होंगे, पनाह गाहें होंगी, सेहत कार्ड होगा, किसान कार्ड होगा, किसान खुशहाल होंगे। लोग उम्मीद पे बैठे हैं। इसलिए मैं बार बार सिस्टम को कहता हूँ कि इस उम्मीद को न छेड़ें। अगर इस उम्मीद को छेड़ दिया ना तो फिर रोज़ाना नेपाल देखा करें। नेपाल में जो कुछ हुआ है ना, एंड पे वहाँ पे भी आर्मी चीफ ने लुच तल दिया है। बहरहाल जो है ये आप नेपाल देखा करें, अगर दरमियान में से इमरान खान निकल गए तो। 80 दिन बकाया हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री आर्मी चीफ के और आपका पूरे पाकिस्तानियों का, यानी वो जो फ़ोन्स हैं, जो डेटा है वो रिकॉर्ड हो रहा है। एक वक्त में 40 लाख लोग जो है ना वो रिकॉर्ड होते हैं। एक घंटे में 40 लाख, फिर 40 लाख, फिर 40 लाख। हफीज़ुर रहमान मेजर जनरल हैं, सरबराह हैं PTA के। इनको जो है मुंह पे इतनी इतनी दाढ़ी है। जस्टिस बाबर स्टार ने कहा था कि आप ये काम कर रहे हैं, तो उसने कहा नहीं हम तो नहीं कर रहे, मुकर गया, मेजर जनरल है। बाकी जब कंपनियोल को बुलाया गया, यानी ये जैज टेलीनॉर, उन्होंने कहा कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अब ये आया है कि जी लिम्स LIMS 40 लाख रुपए का ये टेपिंग सिस्टम लगा है आपके फोनों पे, और उनमें डाल दिया गया है, आसिम का नाम डाल दिया गया है कि आप उसके बारे में बात करते हैं तो आप उधर टू टू, मुख्यमंत्री का नाम टू टू। समझ रहे हैं बात? इस किस्म की कोई बात। ये 40 लाख का, यानी हिल गया पाकिस्तान। और ये किसने इंकशाफ किया पता है आपको? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। उन्होंने कहा जी इधर तो क़यामत बरपा है, आप किसी को आई लव यू बोलते हैं, ये सुन रहे हैं। मैंने कल परसों भी कहा था कि ख्याल किया करें, आप ज़रा बंदे बन जाएं। मैं अपनी उम्र के बंदों को कह रहा हूँ, बुजुर्गों को नहीं कह रहा कि हुण बंदे बनो, उससे तो गुजारा करो जो आपके पास है, वरना बेलने खालने के लिए तैयार हो जाएं। एक घंटे में 40 लाख, फिर अगले घंटे में 40 लाख, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ। और 20 लाख रुपए की फायरवॉल लगाई गई है, जिससे 6.5 लाख वेबसाइट्स को बंद किया गया है। 6.5 लाख वेबसाइट्स को, ये जो आपके जो यूट्यूब पे नहीं आते, वो siyaasat.p के बंद है पाकिस्तान में, यानी ये उनमें एक है। ये टोटल कितनी है? 6.5 लाख। मुकम्मल कब्जा, मुकम्मल अंगूठा नेपाल वाले, क्योंकि नेपाल वाले भी वीडियो डालते थे। आप डालते हैं ना मुख्यमंत्री की टिकटॉक, ये देखें जी मस्जिद पे तस्वीर, ईद मिलादुन्नबी पे, ये अब ये देखें ये क्या हो रहा है जी, ये खुसरे किसको मार रहे हैं, ये अब क्या हो रहा है। तो यही बात नेपाल वाले बर्दाश्त नहीं करते। एक और बात आपको बताता चलूँ, नेपाल का जो वजीर आज़म था वो चौथी दफ़ा वजीर आज़म था, बिल्कुल सेम स्टोरी, सेम स्टोरी, चौथी दफ़ा वजीर आज़म था। और करप्शन, और वो आपको बताया नेपो बेबी और नेपो किड्स, मुख्यमंत्री बिलावल, हमजा, सारे। जिस तरह वो बाजवा का पुत्र था, रातों रात अरबपति बन गया, तो वहाँ भी यही सूरत हाल थी। बहरहाल यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि जी सारे पाकिस्तानियों की आवाज़ें, मैसेज, उनकी कॉल्स वो हो रही हैं, सुनी जा रही हैं। अगर आप ये नाम इस्तेमाल करते हैं, आप जो है ना वो बातें करते हैं, वो वहाँ पे जा रही हैं। और ये साबित हो गया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, माजरत चाहता हूँ। ये जब कतर पहुंचा डोनाल्ड ट्रंप, तो 400 मिलियन का
400 मिलियन का सोने का जहाज दिया अमीर कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को। इसके अलावा 2000 अरब की सरमायाकारी, इसके अलावा बोइंग का ऑर्डर, यानी टोटल जो है ना तकरीबन $3 ट्रिलियन उन्होंने दे दिए। उन्होंने क्या किया, ये फील्ड मार्शल साहब के लिए भी पैगाम है, अब लंच शंच करते रहें, खैर है, व्हाइट हाउस में हमें कोई इतराज नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इजराइल से हमला करवाया। दुनिया का पुरअमन तरीन मुल्क, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क, और उसके दिल में हमास पहले मीटिंग के लिए वहां पे जंग बंदी की मीटिंग अरेंज करवाई अमेरिका ने मीटिंग अरेंज करवाई जंग बंदी की। फिर इजराइल ने पूछा कि हमने हमला करना, उसने कहा मिनट मारो। मुसलमानों, ये बारी बारी सबकी बारी, इब्राहिम अकॉर्ड, बारी बारी सबकी बारी। अब हालांकि राफेल हैं कतर के पास, लेकिन जिगरा तो नहीं है। शराबें, कुपियां, औरतें, खासकर ऊंची इमारतें, खूबसूरत रोड, वर्ल्ड कप, उधर पैसे लगा रहे हैं, दिफा पे पैसे नहीं लगाते। हलाकू खान ने इराक पे जब हमला किया और मोतसिम बिल्ला को लाया गया उसके सामने हथकड़ियों में, तो मोतसिम बिल्ला के सामने उसने सोना रख दिया, उसने हीरे रख दिए कि खाओ आप। उसने कहा मैं हीरे और सोने किस तरह खाऊं? तो उसने कहा हलाकू खान ने, तो तुमने इनसे तलवारें बनवानी थी, घोड़े खरीदने थे, फौज बनानी थी जो मेरा मुकाबला करती। फिर कालीन में लपेट के बड़ा प्रोटोकॉल दिया, ऊपर घोड़े भगाए गए। इतने टुकड़े हुए थे मोतसिम बिल्ला के, अब्बासी खलीफा के। यही होता है, ये इमारतें बनाते रहे, सऊदीया इमारतें बनाते रहे, बुर्ज खलीफा बनते रहे, उन्होंने मिनट मारना। अमेरिका उनके साथ है, अमेरिका ने इजाज़त दी। 6 जो है वो लोग शहीद हो गए, 6 लोग। और उनका जो मेन रहनुमा था हमास का, आई थिंक इलाई फजल, मैं नाम अगर भूल रहा हूँ तो माजरत, वो बच गए हैं फिलहाल, क्योंकि इस्माइल हानिया भी वहीं रहते थे दोहा में। और इजराइल और अमेरिका ने मिल के जितनी मर्जी तरदीदें करते रहे, जितनी मर्जी है मिल के की है। उनके साथ लंच हो रहे हैं, उनको ठेके दिए जा रहे हैं, और अपने लिए जो है कुपियां, इमारतें, रोड्स, दुनिया का सामान पैदा किया जा रहा है। हालांकि राफेल भी हैं कतर के पास, कोई मुजामत नहीं, कोई दिफा नहीं, कुछ भी नहीं। इतने गगरे, इतने लहंगे, सर पे वेस्पे के टायर डाले हुए, इतने कद काफरों की तरह, और जो है ना अंदर से ये निकलते हैं। वो जहाज़ भी काम नहीं आया जो सोने का था, जिस पे ट्रंप की तस्वीर लगी हुई थी। और खुशामदीद करो, और चाटो, और चाटो, और चाटो। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।